जदि आपण इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रो ई फिलिंग पोर्टाल माध्यम रे निजर ई पान कार्ड बनाइछंती तेबे अनेक स्थान रे एही ई पान कार्ड देले कहा जाय जे आपण को फिजिकल पान कार्ड देबा को पड़िबो। तेणु आज एही वीडियो रे आमे जानिबा किपरि आपण निजर ई पान को फिजिकल पान कार्ड रे कन्वर्ट करि पारिबे। एहा सहित जदि आपणकर पान कार्ड रे बापांको नाम आसु नाही ताहेले किपरि अपडेट करिवे, निजर सिग्नेचर किपरि ऐड करिवे एवं जदि कोनोसी करेक्शन करबाकू चाहुचंती से सबु प्रक्रिया मध्य एही वीडियो रे आपण माने जानि पारिबे। तो एही प्रोसेस संपूर्ण करिवा परे आपणको घर ठिकाना को पोस्टमैन माध्यम रे नुआ प्लास्टिक पीवीसी पान कार्ड आपण पाई पारिबे। तबे चलंतु डेरी न करी वीडियोटा को शीघ्र स्टार्ट करिनबा। तो सर्वप्रथम निज मोबाइल रो जेकोसी मध्य ब्राउजर खोलंतु एवं एटी सर्च करंतु NSDL पान। तो सर्च करबा परे आपणकर सामना रे NSDL रो ऑफिशियल पोर्टलटा आसी जिवो। जदिओ एही पोर्टल रो लिंक मु वीडियो डिस्क्रिप्शन एवं पिन कमेंट रे देइछि सेठारु मध्य आपण सीधा सड़क एही वेबसाइट को जाई परिबे। तो एबे आमे एप्लिकेशन टाइप सेक्शन टाको आमे आसीबा। जेहेतु आम पाखरे पूर्वरु पान कार्डटा अछि एवं आमे ई पान बनाई सारिछु सेति पई एठारे थिबा शेष ऑप्शन जोटा देखि पारुचंती चेंजेस और करेक्शन इन एक्जिस्टिंग पान डाटा और रिप्रिंट ऑफ पान कार्ड को सिलेक्ट करिनेबा। तापरे एप्लिकेंट कैटेगरी रे इंडिविजुअल ऑप्शन को सिलेक्ट करंतु कारण आमे निज पान कार्ड रो करेक्शन करूछु सेति पई आमे कोन सिलेक्ट करबा इंडिविजुअल ऑप्शन। तो सेटा सिलेक्ट करि सारला परे एबे निजर नाम को फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एवं लास्ट नेम भाबरे अलग अलग सेठी फिल अप करंतु। जदि आपणको नाम रे मिडिल नेम नाही तबे सही बॉक्स को खाली मध्य छाडी पारिबे। जदि आपणकर नाम सिद्धार्थ कुमार शर्मा होए तेबे फर्स्ट नेम रे सिद्धार्थ एवं मिडिल नेम रे कुमार एवं लास्ट नेम रे शर्मा लिखि पारिबे। जदि आपणकर कुमारटा न थाए तेबे मिडिल नेम बॉक्स को आपण खाली मध्य करि पारिबे। जदि कहार केवल गोटे नाम अछि तेबे प्रथम दुईटी बॉक्स मध्य खाली रखी लास्ट नेम किंबा सरनेम बॉक्स रे आपण सही नाम को लेखंतु। एहा परे निजर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करि नियंतु। कैलेंडर खोलिबो सेठी आपण माने देखि पारिबे। सेठारु सठिक डेटटा आपण निजर डेट ऑफ बर्थटा बाछि नियंतु। तापरे निजर वैलिड ईमेल आईडीटा सेठी एंटर करि नियंतु। एहा परे निज मोबाइल नंबर मध्य एंटर करंतु सेठी। जेहेतु आमे इंडियन सिटीजन सेति पई इंडियन सिटीजन ऑप्शन टाको सिलेक्ट करबा। एबे आपण पूर्वरु जे इंस्टेंट ई पान बनाई छंती सही पान नंबर को एठारे एंटर करंतु। तापरे बाय सबमिटिंग द डाटा थिबा चेक बॉक्स रे आपण टिक करंतु। एहा परे आई एम नॉट ए रोबोट ऑप्शन ऊपर आपण क्लिक करी कैप्चा कंप्लीट करंतु एवं सबमिट बटन रे आपण क्लिक करंतु। सबमिट रे आपण क्लिक करिवा मात्रे आपणकर सामना रे गोटे एप्लिकेशन टोकन आईडी एठी जनरेट होई जिवो। एही टोकन आईडी को निश्चित भाव में केउटी गोटे लिखि आपण रखंतु किंबा स्क्रीनशॉट नै मध्ये आपण सेव करी रखि थांतु। कारण जदि परे कोनोसी समस्या होए किंबा फॉर्मटा को पुणी थरे आपण को कंटिन्यू करबा को पड़े तेबे एही टोकन आईडी माध्यम रे आपण पुणी थरे लॉगिन करी निजर फॉर्म टाको कंटिन्यू करि पारिबे। तो एबे आमे कंटिन्यू ऑप्शन रे क्लिक करिनेबा। तो कंटिन्यू रे क्लिक करिवा परे पान कार्ड तयारी करिवा पई तीनोटी एठी मेथडटा आपण मानको देखा जिवो। जेहेतु आपण पूर्वर इंस्टेंट ई पान बनाई सारी छंती सेति पई प्रथम ऑप्शन को केबे भी सिलेक्ट करंतु नाही। एठारे जो द्वितीय ऑप्शनटा देखु पारुचंती सबमिट स्कैन इमेज थ्रू ई साइन तो सेटा को आपण सिलेक्ट करि पारिबे। एही ऑप्शन माध्यम रे आपण निज इच्छा अनुसार नुआ फोटो अपलोड मध्य करि पारिबे। जदि आपणकर पान कार्ड रे सिग्नेचर नाही तेबे निजर सिग्नेचर मध्य एठी ऐड करि पारिबे। एहा सहित जदि बापांकर नाम अपडेट करबा को थाए सही करेक्शन मध्य आपण करि पारिबे। अर्थात जदि पान कार्ड रे कोनोसी प्रकार करेक्शन करबा को चाहुचंती सबु किछि एही ऑप्शन माध्यम रे आपण करि पारिबे। शेषरे थिबा तृतीय ऑप्शन को आमे सिलेक्ट करबा नाही। सेति पई सबुठारु सहज एवं भलो मेथड हेउची सबमिट स्कैन इमेज थ्रू ई साइन। एहा को आपण सिलेक्ट करंतु। एबे परवर्ती स्टेप रे आपण को सेठी पचारा जीवो आपण को फिजिकल पान कार्ड दरकार की। तो स्वाभाविक भाव में आमको प्लास्टिक फिजिकल पान कार्ड दरकार अच्छे कारण यह परे आम घर ठिकाना को पोस्ट माध्यम आसो से एठारे आम यस ऑप्शन टाको सिलेक्ट करनेबा। एबे आपणकर पान नंबर स्वयं चालित भाव में एठी देखा दिबो। तापरे एठी आधार नंबर रो शेष 4टी डिजिट बा 4टी नंबर लास्ट 4टी नंबर एठी एंटर करबा को कहा जिवो। सही 4टी डिजिट एठारे एंटर कर नियंतु। एहा सहित आधार कार्ड रे जेपरि आपणकर नाम अछि ठीक सही परे एठारे नामटा एंटर कर नियंतु। एठारे गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा कहि दउछि आपण माने देखिबे। प्रत्येक इनफॉरमेशन आगरे गोटे छोटो चेक बॉक्सटा रहिछि। तो एही चेक बॉक्सटा बहुत इंपोर्टेंट। जेतेबेले आपण इंस्टेंट ई पान को फिजिकल पान कार्ड रे कन्वर्ट करूछंती किंबा पान कार्ड रे कोनोसी करेक्शन करूछंती
ସେତେବେଳେ ଫର୍ମର ସମସ୍ତ ଇନଫର୍ମେସନଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନକୁ ଆପଣ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେବଳ ସେହି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଗରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଚେକ୍ ବକ୍ସରେ ଆପଣ ଟିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଟିକ୍ କରିବେ ନାହିଁ ତେବେ ସେହି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ଅପଡ଼େଟ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ନାମ, ବାପାଙ୍କର ନାମ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେହି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅନୁସାରେ ଥିବା ଚେକ୍ ବକ୍ସରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଟିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଜିଏସ୍ଟି ନମ୍ବର ସେକ୍ସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜିଏସ୍ଟି ନମ୍ବର ନାହିଁ ତେବେ ଏହି ଫିଲ୍ଡକୁ ଆପଣ ଖାଲି ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିପାରିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ପର୍ସନାଲ ଡିଟେଲ୍ସ, ଏବେ ଫୁଲ୍ ନେମ୍, ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଯେପରି ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ ସେହିପରି ଭାବରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଯିବ। ତାପରେ ନିଜର ଜେଣ୍ଡର, ମେଲ୍, ଫିମେଲ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯାହା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଆପଣ ତାହାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ନେମ୍ କିମ୍ବା ଜେଣ୍ଡରରେ କୌଣସି କରେକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ଅଛି ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଗରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଚେକ୍ ବକ୍ସ ସେଠି ଆପଣ ଟିକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଯେଉଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ, ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ। ଏଠାରେ ନିଜର ବାପା ଓ ମାଆଙ୍କର ନାମ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଯେପରି ଆପଣ ନିଜ ନାମକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନେମ୍, ମିଡ଼ିଲ୍ ନେମ୍ ଓ ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍ ଭାବରେ ଭରିଥିଲେ, ଯଦି ବାପା କିମ୍ବା ମାଆଙ୍କ ନାମରେ କୌଣସି କରେକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ଅଛି ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଚେକ୍ ବକ୍ସ ଅଛି ସେଠି ଆପଣ ଟିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ରେ କାହାର ନାମ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପସନ୍ଟା ଆସିବ। ସାଧାରଣତଃ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରାଯାଏ, ତେଣୁ ଆମେ ଫାଦର୍ସ ନେମ୍କୁ ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫେଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସଟା ଏଣ୍ଟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ପଚରାଯିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ରେସିଡେନ୍ସ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବେ କି ଅଫିସିଆଲ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବେ। ତ ଆମେ ନିଜ ଘରର ଠିକଣା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଅପସନ୍ ଉପରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା। ତାପରେ ହାଉସ୍ ନମ୍ବର, ବିଲ୍ଡିଂ କିମ୍ବା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନେମ୍ ଥିଲେ ତାହାକୁ ସେଠି ଲେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ନିଜର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ନେମ୍ଟା ଏଠି ଏଣ୍ଟର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ହାଉସ୍ ନମ୍ବର ନାହିଁ ତେବେ ସିଧାସଳଖ ନିଜ ଗାଁର ନାମ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଲେଖିପାରିବେ। ଏହାପରେ ନିଜର ତହସିଲ ଓ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ନାମ ଏଣ୍ଟର କରନ୍ତୁ। କଣ୍ଟ୍ରି ଭାବରେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ନିଜର ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ନିଜର ଅଞ୍ଚଳର ପିନ୍କୋଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଏଣ୍ଟର କରିପାରିବେ। ଜିପ୍ କୋଡ଼୍ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆପଣ ଖାଲି ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିପାରିବେ। ତାପରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେକ୍ସନଟା। ଯଦି ଆପଣ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ନିଜର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏଠାରୁ ଆପଣ ସେହି ଅପଡ଼େଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସମୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଯାହା ବି ଦେଇଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିଯିବ। କେବଳ କଣ୍ଟ୍ରି କୋଡ଼୍ରେ ଆପଣ +91 ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆର ନମ୍ବର ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଟିନ୍ ଏବଂ ପାସପୋର୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ। ଏହି ଅପସନ୍ଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ କି ଭାରତ ବାହାରେ ରୁହନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ NRI ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ NRI ତେବେ ଏଠାରେ ପାସପୋର୍ଟ ନମ୍ବର ଏବଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେୟର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ନମ୍ବର ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣ TIN ନମ୍ବର କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଏଣ୍ଟର କରିପାରିବେ। ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସେକ୍ସନକୁ ଆପଣ ଖାଲି ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିପାରିବେ ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଅପସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଦେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେହି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେବେ ତାହା ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି ପ୍ରୁଫ୍ ଅଫ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି। ଏଠାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଡକୁମେଣ୍ଟସର ଅପସନ୍ ଦେଖାଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅଛି ତେବେ ସେଠି ଆପଣ ଆଧାରରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଭୋଟର ID, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅପସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି ସେଟାକୁ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଏହାପରେ ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରୁଫ୍ ଅଫ୍ ଆଡ୍ରେସ୍। ଏଠାରେ ଗୋଟେ କଥା ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଆଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଆଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର କି ଯାହା ବି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ଅନୁସାରେ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ପାଇଁ ଅନେକ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଅପସନ୍ ମିଳିବ, ଯେପରିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍, ୱାଟର ବିଲ୍, ଟେଲିଫୋନ୍ ବିଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିବ। ଏହାଛଡ଼ା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ଭୋଟର ID କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଫ୍ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର, ତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ କେଉଁ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଦେବେ ତାହା ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ପାଇଁ ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ତେବେ ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଅପସନ୍ଟା। ନହେଲେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, 10th ମାର୍କସିଟ୍, ପାସପୋର୍ଟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦେଇପାରିବେ।
जो डॉक्यूमेंट्स आपण पाखरे अच्छी सेटा को आपण सिलेक्ट कर नियंतु। तापर यहाँ पर आसी आपण मानकर प्रूफ ऑफ पान जेहेतु आमे निज पान कार्ड रो करेक्शन करूछु सेतिपई पान रो प्रूफ मध्य देबाको पड़िबो। एतिपई आपण पान कार्ड रो फोटोकॉपी अपलोड मध्य करि परिबे किंबा पान अपलोड लेटर मध्य अपलोड करि परिबे। जदि यही दुईटी मध्य कौनसीटी नाही तेबे नो डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन मध्य आपनको दिया जायछि सेटा मध्य टिक करि परिबे। तो सही क्षेत्र में गवर्नमेंट निजे आपणकर पान कार्ड को वेरीफाई करिवो एवं तापरे करेक्शन करिवो। एबे आसु डिक्लेरेशन सेक्शन एठारे निजर नामटा एंटर करंतु सिग्नेचर ऑप्शन रे हिमसेल्फ बा हरसेल्फ जहाँ भी अच्छे सेटा सिलेक्ट करंतु। यहाँ पर आपण केतोटी डॉक्यूमेंट्स देउचंती सही संख्या एठारे लिखिबाको पड़िवो। उदाहरण स्वरूप जदि आपण आधार कार्ड एवं वोटर आईडी देइचंती तेबे सही अनुसार आपणकर काउंट करंतु एवं सेठी आपण 2 लिखंतु। किंतु गोटे डॉक्यूमेंट्स को दुईटी जगह व्यवहार कले मध्य ताहाको गोटे थर मात्र एठी काउंट करा जाए। एही कथाटा विशेष ध्यान रखंतु। तापरे आपण जे स्थान रो फॉर्म फिलअप करूचंती सही प्लेस रो नेमटा एठी आपण एंटर करबाको पड़िबो। तापरे एबे फोटो अपलोड करिवार ऑप्शन गुडाको मध्य आसी जिवो। एठारे आपण निज इच्छा अनुसार नवा फोटो अपलोड करि पारिबे। किंतु गोटे कथा एठी ध्यान रखंतु पान कार्ड पई फोटोर साइज बहुत कम रही थाए। 50 KB रु बड़ फाइलटा एटी अपलोड करि पारिबे नाही। जदि आपण कंप्यूटर रु करूचंती तेबे 3.5 × 2.5 cm रो डायमेंशन रो पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करबाको पड़िबो। तो वर्तमान अधिकांश लोक मोबाइल रु अप्लाई करूचंती सेति पई जदि आपण आईफोन किंबा अन्य कोनोसी कैमरा रे फोटो उठाउचंती तेबे सही फोटो को पासपोर्ट साइज रे कन्वर्ट करी अपलोड मध्य करि पारिबे। एबे परवर्ती स्टेप होची सिग्नेचर अपलोड। प्रथमे गोटे सफा धला कागज नियंतु तापरे ब्लैक किंबा ब्लू पेन रे निज सिग्नेचरटा करंतु एवं यहाँ पर मोबाइल रो क्रॉप टूल्स व्यवहार करी केवल सिग्नेचर थिबा अंश को क्रॉप करंतु। तापरे सही सिग्नेचर को एटारे अपलोड करंतु एवं ध्यान रखंतु सिग्नेचरटा लैंडस्केप फॉर्मेट रे हेबा दरकार। एहार फाइल साइज मध्य 50 KB ठारू अधिक हेबा उचित नहे। एवं एबे शेष रे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिवार ऑप्शन आसीबो। आपण ऊपर जे सब डॉक्यूमेंट्सटा सिलेक्ट करिथिले सेगुड़ी को गोटे पर गोटे आपन को अपलोड करने को पड़ो। जदि आधार कार्डटा सिलेक्ट करते प्रथमे एड डॉक्यूमेंट्स उपर क्लिक करंतु एवं तापर ब्राउज रे आपण क्लिक करी आधार कार्ड किंबा जो डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करते सेटा को आपण अपलोड करंतु। एबे गोटे कथा विशेष ध्यान दियंतु जदि आपण आधार कार्ड वोटर आईडी किंबा अन्य कोनोसी डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करी अपलोड करूछंती तेबे अनेक समय सही पीडीएफ फाइलटा पासवर्ड प्रोटेक्टेड थाए। जदि पासवर्ड थाए तेबे प्रथमे सही पासवर्ड को रिमूव करंतु एवं तापरे बिना पासवर्ड थिबा पीडीएफ फाइल को अपलोड करंतु। जदि आपणकर पाखरे केवल फिजिकल आधार कार्ड किंबा वोटर आईडी कार्ड अछि तेबे सेथिर फ्रंट और बैक दुई पटर फोटोटा को स्पष्ट भाव में आपण कैप्चर करंतु एवं स्कैन कर नियंतु। तापरे सही दुईटी फोटोटा को मिसाई आपण पीडीएफ फाइल बनाई पारिबे किंबा आपण मर्ज मध्य करि पारिबे। कोनोसी डॉक्यूमेंट सफलतार सहित आपणकर अपलोड होई गले सही डॉक्यूमेंट्स पाखरे लाल रंगर एमिति अपलोड होइतिबा सूचना मध्य देखा जिवो। समस्त डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सारे आपन लास्ट रे सबमिट बटन रे क्लिक कर नियंतु। एबे आपनकर सामने रे समरी पेजटा खोले जिवो। एठारे आपन एपर्यंत भरिथिबा समस्त इनफॉरमेशन को भलो भाव रे जांच करंतु। किंतु वर्तमान एठी प्रथम 8टा डिजिटटा देबाको पड़िबो। तापरे पुणी थरे जांच करंतु जे आपनकर क्यों इनफॉरमेशनटा चेंज करूछंती। जदि आपनकर डेट ऑफ बर्थ जेंडर किंबा अन्य कोनोसी इनफॉरमेशनटा चेंज करूछंती तेबे सही इनफॉरमेशन सामना रे टिक मार्क थिबा आवश्यक। एठारे आपण अपलोड करिथिबा फोटो सिग्नेचर एवं डॉक्यूमेंट्स मध्य देखा जिवो। सब किछि ठीक थिबो तो आपण प्रोसीड रे क्लिक करंतु। एबे पान कार्ड करेक्शन पई गवर्नमेंट फीसटा पेमेंट करबा को पड़िबो। एहार फीस प्राय 106-107 टंका रहुछि। तो एठारे अनेक पेमेंट मेथड देखिबा को पाइबे। आपण चाहिले बिल डैश किंबा पेटीएम पेमेंट गेटवे मध्य आपण बाछि पारिबे। एठारे आपण दुईटी शीघ्र काम करे या पर टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करी प्रोसीड रे आपण प्रोसीड टू पेमेंट जोटा देखि पारुछंती एठी आपण क्लिक करनियंतु। तापर पे कन्फर्म ऊपर क्लिक करंतु एवं आपण एठी क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग यूपीआई डेबिट कार्ड माध्यम रे पेमेंट करि पारिबे। तो मु एठी यूपीआई रे पेमेंट करूची कारण मोर राशि मध्ये बहुत कम अछि सेति पई। तो स्क्रीन रे देखा जाइतिबा एठी क्यूआर कोड को गूगल पे किंबा फोन पे रे किंबा पेटीएम रे स्कैन करी पेमेंटटा करि पारिबे। तो पेमेंट सफल होगा पर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल मेसेजटा देखा जिवो। तापर कंटिन्यू ऊपर आपण क्लिक करंतु। एबे पुणी थरे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करबा को पड़िबो। एहा करिले आपण को कोनोसी प्रकार फिजिकल डॉक्यूमेंट्स आपण मन को पठाइबा को पड़िबो नाही। सेति पई ऑथेंटिकेट ऊपर क्लिक करंतु। तापर जनरेट ओटीपी ऊपर क्लिक करंतु।
ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ସହ ଲିଙ୍କ୍ ଥିବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଗୋଟେ ଓଟିପି ଆସିବ। ସେହି ଓଟିପିକୁ ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟର କରି ସବମିଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି ଇ ସାଇନ୍। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ୱିଥ୍ ଇ ସାଇନ୍ ଉପରେ ଆପଣ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆଇ ହିୟର ବାଇ ଅପସନ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ନିଜର ଆଧାର ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟର କରି ସେଣ୍ଡ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଆଧାର ସହ ଲିଙ୍କ୍ ଥିବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଓଟିପି ଯିବ। ତ ସେହି ଓଟିପିକୁ ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟର କରି ସବମିଟ୍ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସବମିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ନୋଲେଜମେଣ୍ଟ ସ୍ଲିପ୍ଟା ଡାଉନଲୋଡ଼ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି PDF ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପାସୱାର୍ଡ଼ ମାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଭାବରେ ନିଜର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥକୁ ପ୍ରଥମେ ଡେଟ୍ ରହିବ, ତାପରେ ମନ୍ଥ ରହିବ, ତାପରେ ଇୟର୍ ରହିବ। ଏହି ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ପେସ୍ କିମ୍ବା ସିମ୍ବଲ ନ ଦେଇକି ଆପଣ ଏଣ୍ଟର କରନ୍ତୁ। PDF ଖୋଲିଗଲେ ଆପଣ ଭରିଥିବା ସମସ୍ତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସେଠାରେ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଏହି ସ୍ଲିପ୍କୁ ନିଜ ପାଖରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାକୁ କୌଣସି ଅଫିସକୁ ପଠାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଫଟୋ, ସିଗ୍ନେଚର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅପଡେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅପଡେଟ୍ ହେବାକୁ ସାଧାରଣତଃ 7 ରୁ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ଯଦିଓ ଅନେକ ସମୟରେ 4 ରୁ 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅପଡେଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ଅପଡେଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ SMS ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସୂଚନା ଆସିବ, ଆପଣମାନଙ୍କ SMSଟା ଆସିଯିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଦେଇଥିଲେ ସେହି ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ନୂଆ ଇ ପାନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଯିବ। ତ ସେହି ଇ ପାନ୍ରେ ଆପଣ ନୂଆ ଫଟୋ ଏବଂ ସିଗ୍ନେଚରଟା ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତାପରେ NSDL ପକ୍ଷରୁ ନୂଆ ଫିଜିକାଲ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରାଯାଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଘର ଠିକଣାକୁ ଆସିଯିବ। ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଲାଗିଥାଏ। ତାପରେ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଡିସ୍ପାଚ୍ ହେବା ପରେ ଟ୍ରାକିଂ ନମ୍ବର SMS ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲକୁ ଆସିବ। ସେହି ଟ୍ରାକିଂ ନମ୍ବରକୁ ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଏଣ୍ଟର କରି ନିଜର ପାନ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଇମେଲ୍ କିମ୍ବା SMS ନ ଆସେ ତେବେ NSDL ପୋର୍ଟାଲର ଟ୍ରାକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅପସନ୍ଟାକୁ ସେଠି ଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଟାଇପ୍ରେ ଏଠି ପାନ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭରେ ଏଠି ସେଭ୍ କରିଥିବା ଯେଉଁ ଏକ୍ନୋଲେଜମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ରହୁଛି ସେଟାକୁ ଏଣ୍ଟର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ୟାପ୍ଚା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ସବମିଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାଟସ୍ଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଡିସ୍ପାଚ୍ ହୋଇଯାଇଛି ତେବେ ଟ୍ରାକିଂ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଦେଖାଯିବ। ସେହି ଟ୍ରାକିଂ ନମ୍ବରକୁ ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଏଣ୍ଟର କରି ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ଟା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଛି, କେତେ ଦୂର ଆସିଛି ତାହା ଆପଣ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇ ପାନ୍କୁ ଫିଜିକାଲ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ରେ କନଭର୍ଟ କରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ତ ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଉପଯୋଗୀ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସେସର ସମ୍ବନ୍ଧ ସଠିକ୍ ଏବଂ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ସ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପଯୋଗୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।